खुदा भी आजमाता है और इब्लीस भी आजमाता है। दो तरह की आजमाइशें हैं। हम जानते हैं यीशु मसीह को भी इब्लीस ने आजमाया, ऐसे है ना। खुदा ने अब्राहम को आजमाया, खुदा ने कहा तो अपनी सबसे प्यारी चीज मेरे लिए कुर्बान कर दे। खुदा भी आजमाता है और इब्लीस भी आजमाता है, लेकिन हमने अच्छी दौड़ दी है। हालेलुया। लिखा अब्राहम ने जब खुदा ने उससे कहा ना, तो लिखा बूढ़ा शख्स 100 साल का रात ही को उठा और उसने लकड़ियां चुनना शुरू कर दी। हालेलुया। और अपनी बीवी से कहते हैं हम 3 दिन के लिए सफर को जा रहे हैं। और लिखा इस वक्त से वो रास्तबाज ठहरा। हालेलुया। अच्छी दौड़ने के लिए हमें जो खुदा का कलाम कहता है, जो खुदा कहता है, हमें वो करना होगा। तो उसी तरफ आएंगे। इनाम के लिए मेरे साथ निकाले यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा है, उसका 21वां बाब है। कितने हैं जो खूबसूरत इनाम को, खूबसूरत मकान को देखना चाहते हैं? आज अपने हाथ दिखाएं। कितने हैं जो देखना चाहते हैं खूबसूरत मकान? यीशु मसीह जिनकी बात कर रहा है, लिखा है कलाम मुकद्दस में कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। हालेलुया। और आज उन मकानों को मैं दिखाने वाला हूं आपके सामने। लिखा है 9 ऐसे पढ़ना शुरू करूंगा। फिर उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे और वो पिछली 7 आफतों से भरे हुए थे, एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन यानी बरा की बीवी दिखाऊं। और वो मुझे रूह में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और शहर मक़दस यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते दिखाया। हालेलुया। शहर मुक़द्दस, आप देखिए, जिसे यरूशलेम का भी नाम दिया गया है और जिसे यीशु मसीह ने मकानों से जो है बयान किया कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है। उसे जन्नतुल फिरदौस भी कहते हैं, उसे बाप के पास जो मकान है वो भी कहते हैं, उसे नया यरूशलेम भी कहते हैं, उसे शहरे मक़दस भी कहते हैं। और उसकी सूरत जो है वो कैसी और वो कैसे बना हुआ है, कलाम से फरमाता है, कहता है उसमें खुदा का जलाल था। हालेलुया। सबसे पहली बात उसमें क्या है? जो खुदा का जलाल है। और कलाम से फरमाता है, लिखा है, और उसकी चमक नहायत कीमती पत्थर यानी उस यशब की सी थी जो बलौर की तरह शफाफ हो, और उसकी शहरे पनाह बड़ी और बुलंद थी और उसके 12 दरवाजे। हालेलुया। जो नया यरूशलेम आसमान से उतरने वाला है, जिसे यीशु मसीह ने कहा मेरे बाप के पास बहुत से मकान है, उनकी बात कर रहा हूं। जन्नतुल फिरदौस की बात कर रहा हूं कि उसे खुदा ने उसका नक्शा कैसे बनाया हुआ है, और वो जो आसमान से उतरने वाला घर है जो हमें बड़ी तसल्ली देता है, वो घर कैसा बना हुआ है। सबसे पहली बात, उसके कितने दरवाजे हैं? 12। ऊंची आवाज से लीजिए, मैं आपसे पूछता हूं कितने दरवाजे? 12। पंजाबी की कहावत है कि अगर कोई बात सुनाने वाला बात सुना रहा हो तो आगे से अंगूरा देने वाले हो तो सुनाने वाले को भी मजा आता है और सुनने वाले को, ऐसे है ना। तो कितने हैं जो मजा लेना चाहते हैं? Praise the Lord। तो कितने दरवाजे हैं जी? 12 नए यरूशलेम के कितने दरवाजे? 12। और कलाम से फरमाता है, लिखा है उसके 12 दरवाजे और दरवाजों पर 12 फरिश्ते थे और उन पर बनी इस्राएल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए थे। 3 दरवाजे मशरक की तरफ थे, 3 दरवाजे शुमाल की तरफ, 3 दरवाजे जनूब की तरफ और 3 दरवाजे मगरिब की तरफ। हालेलुया। समझ आ रही मेरी गल दी? कितने दरवाजे ने? 12। 3 दरवाजे जो है वो चारों तरफ है। आसमानी घर की बात कर रहा हूं, जो मेरे और आपके शाफी
کہ جب وہ بادلوں پر سوار ہو کر آئے گا تو وہ شہر جو آسمان سے اترے گا اور جو ابدی گھر ہوگا ہمارا، اور جس کے بارے میں یسوع مسیح نے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے، اور پولس جس کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ زندگی کا تاج مجھے دے گا، ہاللویا، اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو کلام سے فرماتا ہے، لکھا ہے، اور اس کی شہر پناہ کی 12 بنیادیں تھی، ہاللویا، کتنی بنیادیں؟ 12 بنیادیں۔ بائبل مقدس میں 40 کا عدد، 12 کا عدد اور 7 کا عدد بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور یہاں پہ جو ذکر ہو رہا ہے یہ واضح طور پر 12 قبیلوں کے نام جو ہے وہ اس پہ کیا لکھے ہوئے دروازوں پر 12 قبیلوں کے نام لکھے ہوئے، ایسے نا سانو پتہ ہونا چاہیے، کیوں جی اس کا نقشہ کیسا ہے، وہ مکان کیسے ہے، وہ یروشلم جو ہے وہ کیسا ہے، تو لکھا ہے اس پر 12 قبیلوں کے نام جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں، اور آگے اور تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے، کہتا ہے اور جو مجھ سے کہہ رہا تھا اس کے پاس شہر اور اس کے دروازوں اور اس کی شہر پناہ کے ناپنے کے لیے ایک قمیش کا آلہ یعنی سونے کا گز تھا، لکھا ہوگا شہر چکور واقعہ تھا، ہاللویا، شہر جو ہے وہ چکور ہے، چاروں کونے اس کے ایک جیسے ہیں، اور آگے وہ تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے، کہتا ہے اور اس کی لمبائی چوڑائی کے برابر تھی، اس نے شہر کو اس گز سے ناپا تو 12,000 فلان نکلا، اس کی لمبائی اور چوڑائی اور اونچائی برابر تھی، اور اس نے اس کی شہر پناہ کو آدمی یعنی فرشتہ کی پیمائش کے مطابق ناپا تو 144 ہاتھ نکلی۔ آگے بیان کرتا ہے اور اس کی شہر پناہ کی تعمیر یوسف کی تھی، اور شہر ایسے خالص سونے کا تھا جو شفاف شیشہ کی مانند ہو، ہاللویا، خدا نے ایماندار جو اچھی دوڑتے ہیں ان کے لیے جو انعام رکھا ہوا ہے، ان کے لیے جو خدا نے گھر بنایا ہوا ہے وہ خالص سونے کا گھر ہے، ہاللویا۔ اگر آپ کے پاس سونا نہیں ہے نا تو اس سے آپ گھبرائے نہیں، ایسے ہے نا، بہنا اکثر لڑائی پا دینی، ایسے ہے نا، وہ بھی کوئی ہے نہیں تھی میرے کو نہیں، ایسے یہ اگر آپ کے پاس سونا نہیں ہے تو اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے اور آپ کے شاپی نے ہمارے گھر ہی سونے کے بنائے ہوئے ہیں، ہاللویا، اور کلام سے فرماتا ہے کہ وہ خالص سونے کا گھر ہے، اور یہاں پہ لکھا ہے اور اس شہر کی شہر پناہ کی بنیادیں ہر طرح کے جوہر سے آراستہ تھی، پہلی بنیاد یشب کی، دوسری نیلم کی، تیسری شب چراغ کی، چوتھی زمردہ کی، پانچویں عقیق کی، چھٹی لال کی، ساتویں سنہرے پتھر کی، آٹھویں فروزہ کی، نامی زبرجد کی، چوتھی 10ویں یمنی کی، 11ویں سنگ سوتری کی، اور 12ویں یاقوت کی، ہاللویا۔ اس کے لیے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ایک بندے نو ایک چھوٹا جا نگ لگ جائے نا، ایسی ہے نا، 10 بندیاں نو بھائے، ایسی ہے وہ کھوسڑی نکلی ہے، ایسی ہے، تو خدا نے کیا کیا ہے ہمارے لیے، لکھا ہے آگے بیان کرتا ہے کہ 12 دروازے جو ہیں وہ 12 موتیوں کے بنے ہوئے ہیں، ہاللویا، زوردار تالی ہونی چاہیے۔ وہ جو کہتا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے، ہاللویا، وہ کیوں کہہ رہا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے؟ کیونکہ اس نے اتنی عظیم چیز اور اتنا خوبصورت گھر جو ہے وہ ہمارے لیے بنایا ہوا ہے، اس لیے کہتا ہے کہ تم غیر قوموں کی طرح غم نہ کرو، اور جہاں پہ آگے بیان کرتا ہے، لکھا ہے اور 12 دروازے 12 موتیوں کے تھے، ہر دروازہ ایک موتی کا، اور شہر کی سڑکیں شفاف شیشہ کی مانند خالص سونے کی تھی، ہاللویا۔ کیسا خوبصورت مکان ہمارے لیے تیار ہو چکا ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لکھا ہے اور پیچھے
एक आयत है कि उन पर बरा के 12 रसूलों के नाम लिखे हुए हैं। जो बुनियादें रखी गई है ना, उन पर बरा के 12 रसूलों के नाम लिखे हुए हैं। बरा के कुछ लोग कहते हैं मकान पहले ही बने से, ऐसे है ना, मकान जो है वो पहले ही बने हुए थे, लेकिन बुनियाद जो है वो 12 रसूलों पर बुनियाद रखी गई। हालेलुया। 12 रसूलों पर फसल जब मेरे और आपके यीशु मसीह ने जान दी और उसने मौत और कब्र पर फतह पाई, और लिखा है मौत फतह का लुकमा हो गई, और लिखा है कि जिस तरह हमारा मसीह भी मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जरूर है कि हम भी एक दिन जगाए जाएंगे और हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। हालेलुया। आगे बयान करता है, और मैंने उसमें कोई मकदिश ना देखा, इसलिए कि खुदावंद खुदा कादर मुतलक और भरा उसका मकदिश है। हालेलुया। खुदावंद खुदा जो है बात उथे किसी मिशन का रोड़ा भी नहीं चाहिए। यहाँ पे वो बयान कर रहा है क्या साड़ी मिशन पे है, उन्होंने दी मिशन, ऐसे है ना, सब लिखा है एक, कैसे होगे, सब फरिश्तों की मानी होगी।